So today I have a quiz. I have a quiz in parasitology and we will be identifying parasite later. I just finished reading my study material, my one study material, and I'm just resting now because I'm just a girl and I'm too lazy to study right now. I'm a bit confident for my quiz later. Hopefully I can answer them. The topics for our quiz are this trematodes and the other topic is artifacts and confuser. There are a lot actually, but it's okay. Anyway, so then I will be resting for now. I'll be sleeping. I will take a nap, 30 minutes nap, 20 to 30 minutes nap. And then I will start it again. So Butcher. Aking reuse, reduce, recycle. Madami na siyang pinagdaanan. Wala, grabe na po na. The missing botones. Rate ang quiz. Grabe na, mali-mali ko ba't ang numbering? Kasama ko siya. Ano yan? Katagal na good yan. Ba't ngayon ka pa na ano yan? Paborito namin kasi yan. Dati ko na rin. Ano yan? Nakalimutan ko. Basta alam ko ganyan lang. Akong sound yun. Kasi ako marunong. Hala, wala na kayo kasasi. Hala, mali. Ay, dire ay. Sorry. Ako na dire. Bakit ganyan? Ang aking butas-butas na gloves. Nakon pa nga sa Kinain ng langgam. Kaya magda-double gloves tayo. Ay! Thank you, Day. Ha? Kasi may butas mo. Okay, tapon na natin. Wala na. Dala lang binigay sa atin. Sasaksakin na natin. Ewan ko sinong nag-arrange nito at hindi inayos ang pagbalik. Panahon pa man ata ni RC. Dahil panahon ni Magellan. Sira na, diba? Dili man, uwe. Sira, walang ganyan. Tatlo man yan sila. Isa lang mo dali ako. Isa lang mo. Hindi ko makita. Hello? I-turn on. Ayan. Isa na. Duha naman yun na. Ay, wow. Ano, mag-gusto. Expert myself. Ayan natin. Tapos nakasira bigla.
na guys. Dalawa yung tama ako. Ano ka nung